Na kraju videa obavezno poslušajte i mišljenje najvećeg stručnjaka za bifteke u regiji, više poznat pod imenom Mr. Biftekiozo. Goveđi biftek, ovaj je bio težak oko 1,7 kg. Očistiti od žilica i tetiva. Inače biftek režem na 3 dijela, ali ovo je individualno obzirom da skoro cijeli ide na roštilj, to jest žar. Od špice pripremam Tornado, Stroganoff, a od sredine Wellington. Ovako sam odrezao jer će mi sve taman stati u posudu. Premazati i dobro utrljati s obje strane velikom žlicom senfa. Zaliti sa dosta suncokretovog ulja. Ovako može stajati oko 2 tjedna u hladnjaku, pridržavajući se procedure koju ću objasniti dalje u videu. Ne brinite, neće se pokvariti, kad odleži 10-ak dana biti će savršenog okusa. Čak kažu, makar ja toliko dugo neću čekati, da je najbolji kada već primi onaj specifičan miris i postane ljepljiv za prste, tada je biftek savršeno odležao. Spremiti 1 dan u hladnjak. Sljedeći dan meso okrenuti i spremiti natrag u hladnjak. Ostaviti tako narednih 2 dana, svaki dan obavezno jednom okrenuti. 4. dan premazati s još senfa i ponovo spremiti u hladnjak. Držati tako još 6 dana, znači sveukupno 10 dana, ali ga svaki dan morate okrenuti. Ako eventualno upije sav senf, slobodno premažite si još malo senfa. 2 dana prije pripreme napravite završni touch bifteku s roštilja. 125 g maslaca, ostaviti 5 minuta na sobnoj temperaturi da omekša. 7 g morske soli, malo sušenog kopra, netko kaže mirođije, na vrh noža, to jest 1/4 male žličice. Provansalska mješavina začinskog bilja, znači provansalski začini, pola male žličice. 2 češnja češnjaka, malo listića peršina i vlasac ako ga imate. Mala žličica šarenog papra. Bez obzira na papar, preporučujem da stavite i malo ljute papričice. Ribana korica 1/4 limuna. Držati u hladnjaku. Tako može stajati u hladnjaku više dana. 10. dan biftek izvaditi iz hladnjaka. Ovaj vrh, špicu, ću spremiti za neki drugi dan i neko drugo jelo, ali i stave. Objaviti ću video ovdje na mom YouTube kanalu ili web stranici. Rezati oko 3 cm debljine. Ostaviti barem i minimum pola sata na sobnoj temperaturi prije pripreme. Nikada nemojte peći meso direktno iz hladnjaka.
Peći 4 minute s jedne i isto toliko s druge strane. Premazati s malo ulja. Držati pokriveno 3-4 minute. Mora biti, kao što vidite, ovako roskasto i fino iznutra, prepuno sokova. Nemojte, molim vas, prepeći meso nakon toliko truda i dana. To nije krv, već sokovi odličnog okusa. Evo kume, ajde probaj. Lijepo izgleda, lijepo Evo ti izgleda. noževica. Hvala ti, stvari. Probaj prije što damo ostatak u ekipe. Odlično. Ali kao da mi nešto fali, ne znam šta je, ali odlično. I jao, kume, ko da mi čitaš misli, živjeti ovaj. Živio. Ispod videa je pisani recept, popis sastojaka, savjeti koji nisu stali u video i preporuke za slična jela, Wellington, stroganoff, ramstek na 3 načina i slično.